हेलो एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ए भिडियो रे आइडियालिज्म रो बाकी रही कॉन्सेप्ट को बुझा जिबा। एटा होची यार क्लास नंबर 2। यार कॉन्सेप्ट क्लास रो निहाती टोटली 3टा पार्ट आसीबो। ता परे आसीबो 2टा पार्ट जोटा कि एमसीक्यू का डिस्कशन करिवे। यार क्लास 1 टा ऑलरेडी अपलोड कर साची, जदी मिस कर दे जंती निहाती जे प्लेलिस्ट को चेक करके देखि नेबे। बीएड एमएड यूजी पीजी जदी एटार कोन ना आइडियालिज्म फिलोसफी रो आइडियालिज्म मेंशन करा हैची तले ए भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हबो। ए भिडियोरे आमे कॉन्सेप्ट बुझिबा सहित आपनकर कोन शॉर्ट नोट भी हेजिबो। नेट सीपीटी ए सब एग्जाम पय मध्ये बहुत हेल्पफुल हबो। तो आज चलंतु डेरी न करी क्लास टा को स्टार्ट करबा। तरे कोन प्रीवियस क्लास रे हम कोन पढिथिले ना यार मीनिंग पर्यंत जाथिले, मीनिंग देखिथिले, ता डेफिनेशन पढिथिले, के सब आइडियलिस्ट रहिले, हम ईस्टर्न रे के रहिले, वेस्टर्न रे के रहिले, आ ता प्रिंसिपल पर्यंत पढिथिले। ता आज हम भिडियो रे कोन पढिबा ना आज पढिबा एम्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म रा एम्स कोन रहइबो, तार करिकुलम रे कोन रहउची, आ आइडियलिज्म को मतरे डिसिप्लिन रा केमती कोन हबा दरकार सेही विषय रे हम आज पढिबा। आउ कोन तो देरी न करी स्टार्ट करबा कोन ना एम्स ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म को मतरे तांको एजुकेशन रो एम कोन हबा बोली पचारुची। फास्ट एम टा कोन देछि कोन ना सेल्फ रियलाइजेशन। आइडियलिज्म माने कहंती कि ना एजुकेशन टा कोन हबा दरकार ना एमिति हबा दरकार जोति कि पिला माने कोन करिवे निजर सेल्फ रियलाइजेशन करि परिबे कि तांकर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हबो, तांकर मोरल डेवलपमेंट हबो। ता सहित से बुझी परिबे कि तांको काम कोन, से काहे के असंदे संसार को, तांको उद्देश्य कोन, आउ कोन सोल आत्मा परमात्मा ए सब विषय जेम से कोन करि परिबे ना ज्ञान आहरण करि परिबे। तो प्रथम आछि कोन सेल्फ रियलाइजेशन कोची कोन डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्पिरिचुअल सेल्फ। माने गोटे इंडिविजुअल गोटे व्यक्ति रो स्पिरिचुअल सेल्फ रे केमते डेवलपमेंट हबो ता ऊपर एटा ध्यान देबा दरकार। तापरे कहछि कोन ना कैरेक्टर फॉर्मेशन। आइडियलिस्ट माने कहंती बा आइडियलिज्म माने कहंती कि एजुकेशन एमती हबा दरकार जोटे रे कोन हबो ना पिला मानकर कैरेक्टर फॉर्मेशन रे तांको हेल्प करथुबो, जेमिति से गोटे भलो कैरेक्टर रे हेइ पारुथुबे। त एई भली एग्जाम एजुकेशन दबा जोति पई कोन हबो ना पिला मानकर कैरेक्टर बिल्डिंग हे पारुथुबो। कोन कहिछि ना कल्टिवेशन ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यू। पिला मानक मध्यरे मोरल आ एथिकल वैल्यू को कोन करा जाउथुबो ना ताको इनपुट करा जाई पारुथुबो। तापर आसला कोन ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रे कोन कहिछि ना रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट ट्रुथ एंड गॉड। आउ कोन ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जेमति पिला मानकर हबो। आइडियलिज्म माने कहंती बा आइडियलिस्ट माने कहंती कोन ना एजुकेशन एमति दबा दरकार जोठी कोन होतबो ना पिला मानकर सेल्फ रियलाइजेशन करि पारथुबे, कैरेक्टर फॉर्मेशन करि पारथुबे, ता सहित से मानकर कोन होतबो ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हेउथबो। कोन ना रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट ट्रुथ एंड गॉड, जेमति से अल्टीमेट ट्रुथ आ गॉड को जेमति से रियलाइज करि पारुथबे। तापरे आसला कोन ना डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आ कोन ना एजुकेशन एमति दरकार दबा दरकार जेमति पिला मानकर कोन होतबो ना पर्सनालिटी रो ओवरऑल डेवलपमेंट होतबो। कोन ना हार्मोनियस ग्रोथ हबा सहित माइंड बॉडी आ सोल एमानकर मध्ये कोन होतबो ना ग्रोथ होतबो। आ से माने कोन बुझी पारुथबे ना सेल्फ रियलाइजेशन करि पारुथबे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कोन कहूची ना प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आउ कोन ना एजुकेशन एमति दबा दरकार जेमति तांको जो कल्चरल हेरिटेज को से कोन करथने प्रिजर्व करि पारुथबे आ कंजर्व करिके रखि पारुथबे। ट्रांसमिशन ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। सोशल और कल्चरल वैल्यूज को से कोन करथने ट्रांसमिशन करूथबे, ता सहित कल्चरल हेरिटेज को से कोन कंजर्व करिके आगु आगु बा ता पर जो तांको पर जो अन्य पीढ़ी आस्तुबे ताडिके ताको देई पारुथबे। तापरे कहिछि कोन ना अटेनमेंट ऑफ ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस। जते बेले हमें कांसेप्ट क्लास रे पढिथिले कोन ना सत्यम शिवम सुंदरम बा ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस को बुझिथिले, तले से कहिछि कोन ए जो इटरनल वैल्यू रहउची कोटा ना ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनेस रो ताको जेमति पिला माने कोन करथुबे ना अचीव करि पारुथबे। तापरे आछि कोन तापरे एम कोछि कोन ना मोरल डेवलपमेंट। पिला मानकु एमति शिक्षा दबा दरकार जेमति कोन ना तांकर मोरल डेवलपमेंट होउथबो, जेमति तांको भितरे कोन आस्तुबो ना बिल्डिंग वर्चुअस सच एज कोन ना ऑनेस्टी जस्टिस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तने पिला मानको एई टाइप रो शिक्षा दबा एमिति शिक्षा दरकार बा एजुकेशन एमति दबा दरकार जेमिति से कोन करथुबो ना पिला मानको मध्यरे ऑनेस्टी आ रेस्पॉन्सिबिलिटी जस्टिस ए सब भावना सब क्रिएट करि पारथुबो। आ पिला माने जे कोनोसी जिंस पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नउथबे, तांको भितर ऑनेस्टी रहउथबो, तो ए सब मोरल डेवलपमेंट होतबा दरकार। तापरे आसला कोन ना यूनिवर्सल एजुकेशन जेमति कोन ना प्रमोटिंग ह्यूमन ब्रदरहुड एंड सोशल हार्मनी। आ कोन ना पिला मानको भितर वसुधैव कुटुंबकम ए टाइप रो भावना तांको भितर आसबा दरकार। आ सोशल हार्मनी बा जेमति
ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ସୋସିଆଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରୁଥିବା ଦରକାର ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ନା କରିକୁଲମ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ। ଆଇଡିଆଲିଜିମ ମାନଙ୍କ ମତରେ କଣ କରିକୁଲମ କେମିତି ହବା ଦରକାର ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କଣ ନା ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ। ତାହେଲେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ ମାନେ କାହା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରନ୍ତି ନା ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି କଣ ନା ଲିଟରେଚର, ଫିଲୋସଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ରିଲିଜିଅନ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ଟସ ଆର୍ ଗିଭେନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଥିଲେ ନା ଲିଟରେଚର, ଫିଲୋସଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆର୍ଟସ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଛି କଣ ନା ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୋରାଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ଦଉଥିଲେ। ଯେମିତି କଣ ନା ସବଜେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଡେଭଲପ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତା ସହିତ ସେ ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫର୍ମେସନ ହବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଥିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର କଣ ହେଇଥିବ ନା ଡେଭଲପ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ। କରିକୁଲମ ସୁଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ। ଆଉ କଣ ନା ଆଇଡିଆଲିଜିମ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି କରିକୁଲମକୁ ଆମେ ଏମିତି ରଖିବା ଦରକାର ନା ଯୋଉଟା କଣ କରୁଥିବ ଆମ କଲଚରକୁ ବା ଆମ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖୁଥିବ, ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢିକି ସେ କଣ କରୁଥିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଚାଲିଥିବ, ବା ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢି ମାନେ ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ ଆମ କଲଚର ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିବେ। ଆଉ କଣ ନା ଯେମିତି ଆମ କଲଚର ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ନ ପାଇଯାଉ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଉ କଣ ନା ଆଇଡିଆଲିଜିମ ମାନେ କୁହନ୍ତି କରିକୁଲମ ରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ରଖିବା ଯୋଉଟାରେ କଣ ହଉଥିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଯେମିତି କଣ ନା ଫୋକସେସ ଅନ ରିଜନିଂ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ। ଏଇ ଟାଇପ ର ରହିବ କରିକୁଲମ, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରିଜନିଂ ର ଆସିବ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆସିବ, ଆଉ କଣ ନା କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଯେମିତି କରିବେ, ବା ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆସିବ, ଗୋଟେ ରିଜନିଂ ପାୱାର ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଲାଇଫ ରେ ବା ଡେଲି ଲାଇଫ ରେ ସେ ତାକୁ କଣ କରିପାରୁଥିବେ ନା ୟୁଜ କରିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଗ୍ରେଟ ୱାର୍କସ। ଆଉ କଣ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଥିଙ୍କର ରହିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ କାମ ହଉ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବା। କ୍ଲାସିକାଲ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂସ ଅଫ ଗ୍ରେଟ ଥିଙ୍କର୍ସ ଆର୍ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ। ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଗ୍ରେଟ ଥିଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଇଟିଂ କୁ ପଢେଇବା, ତା ସହିତ ଲିଟରେଚର ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତାପରେ କଣ ନା ବାଲାନ୍ସଡ କରିକୁଲମ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନା ବାଲାନ୍ସ କରିକୁଲମ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଲାନ୍ସ କରିକୁଲମ କଣ ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକି ସେ ନ ଯାଇକି କଣ ନା ସବୁ ଭିତରେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ, ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ, ଆସ୍ଥେଟିକ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏ ସବୁ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ ରହୁଥିବ ନା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହୁଥିବ, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। ଇନକ୍ଲୁଡ ଫିଜିକାଲ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ମୋରାଲ, ଆସ୍ଥେଟିକ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି କରିକୁଲମ ଏମିତି ହଉଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହଉଥିବ ନା ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ, ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଥିବ, ଆସ୍ଥେଟିକ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ। କଣ କହିଛି ନା ଆଇଡିଆଲିଜିମଙ୍କ ମତରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର। ସେ ଅଧିକ କୋଉଠି ନା ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଇଡିଆଲିଜିମ ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡିସିପ୍ଲିନ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ୱିଦିନ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଡିସିପ୍ଲିନ ଟା କୋଉଠୁ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲା କଣ ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗାଇଡ ବିହେଭିୟର। ଆଉ କଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ ଆକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ନା ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲେ କଣ ନା ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହୁଛି କଣ ଫ୍ରିଡମ ୱିଥ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି କଣ ନା ଫ୍ରିଡମ ସୁଡ ବି ଏକ୍ସରସାଇଜଡ ୱାଇଜଲି ଆଣ୍ଡ ରେସପନ୍ସିବଲି। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ କୁ ସେ କୋଉ ଟାଇପ ର ୟୁଜ କରିବେ ନା ୱାଇଜଲି ଆଉ ରେସପନ୍ସିବଲି ଭାବରେ ସେ କଣ କରିବେ ନିଜ ଫ୍ରିଡମ କୁ ୟୁଜ କରିବେ। ତାପରେ କହିଛି କଣ ଟିଚର ଆଜ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ ମଡେଲ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଇଡିଆଲିଜିମ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଟିଚର। ଆଉ କଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ ଡିସିପ୍ଲିନ ବାଇ ଫଲୋଇଂ ଦ ଟିଚର୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଟିଚରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ କଣ କରିବେ ନା ଡିସିପ୍ଲିନ ହେବା ଶିଖିବେ। ତାପରେ ଆସିଛି କଣ ନା ଇନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓଭର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସେ ଅଧିକ କାହା ଉପରେ ନା ଇନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ବା ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦଉଥିଲେ। ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ କନସାସନେସ ରାଦର ଦେନ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା କନସାସନେସ କୁ ଅଧିକ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆଜି এই ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣିବେ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।